Mayor Cindy Chan ni mando sa pagpahunong sa firing range operation sa Navforsen. Italya sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Crystal. Nimando si Mayor Cindy Chan nga ipahunong una ang firing range operation sulod sa Naval Forces Central atol sa gipahigayong meeting kagahapong adlaw nga gitambungan sa mga representante sa Navforsen, PNP Regional Civil Security Unit 7, Lapu-Lapu City Police Office ug Barangay Kanhulaw. Ang mong panagtigom subay kini sa insidente nga tulo na ka mga balay sa Barangay Kanhulaw ang naiguog sa ag nga bala ning buwan sa Hunyo. Sigon pa sa mga biktima nga duda nila, nagikan ang mga bala sa Navforsen. Matod ni Kapitan Nestor Paipa nga uwahing report nga ilang nadawat ni adto lang Hunyo 22. Hinungdan nga sa maong adlaw usab, nagpahigayon sila og inspeksyon sa lugar kung asa nahimutang ang panimay sa ikatulong nga biktima ug sila mismo nakadungog nga adunay nagbuto-buto sulod sa Navforsen. Subay sa mga reklamo sa mga residente sa Barangay Kanhulaw, gustong paimbestigaran sa mayor ang mong insidente maong gikinahanglan una ang pagpahunong sa operasyon sa firing range sulod sa kampo. Gimanduan usab ni Chan ng LCPO nga magpahigayon og ocular inspection sa mas daling panahon. Dugang paniana, gitahasan usab niya ang Business Permit and Licensing Office sa pagsusi sa mga permits o registration sa mga pasilidad. Hinuon ni pasalig ang Navforsen ngadto sa mayor nga magbuhat sila og mga lakang aron nga di na kini subling mahitabo ug mas pahugtan pa ang security measures nga ipatuman. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.